Maayong ah, adlaw kaninyong tanan. Kini inyohang ubos nga lagad nga si Brother J. Fernandez, usa ka aktibong miyembro sa Association of Catholic Apologists, nga usa ka recognized, no, nga grupo sulod sa San Pedro Cathedral, Davao City. Niining ato ang panaghisgot, atong hisgutan ang kining gitawag og ad orientem. Ad orientem nga usa ka ah, init nga issue, mo'y nakapabahin taliwala sa kining gitawag natong mga grupo nga supporters sa SSPX o kining grupo sa anti-SSPX supporters. So atong hisgutan, no? Doon na tay upat ka punto nga hisgutan. Una, kining meaning, no? Unsa may meaning sa kining gitawag og ad orientem. Ikaduha, kining unsa man ang history sa kining gitawag og ad orientem. Katulo, unsa man pagpatuman sa atong simbahan, no? Kining gitawag og ad orientem. So giunsa pagpatuman pinaagi sa pagtukod sa simbahan. Structure, no, sa simbahan, architecture sa simbahan, giunsa pagpatuman kining gitawag og ad orientem. Kaupat, atong tubagon ang pangutana kung nahimo bang kustumbre, no, sa ato ang simbahan ang kining nahimong kustumbre ba ang ad orientem, no, sa ato ang simbahan. O ato pong tubagon ang pangutana kay tungod aning ad orientem nahimong kalibog sa uban ang kining pag-atubang ba, no, sa pari sa katawhan, o ang pagtalikod ba sa pari sa katawhan ang nahimong kustumbre sa atong simbahan sukad kaniadto hangtod karon. So mo na atong hisgutan. So atong sugdan, una ato ang tubagon ang pangutana unsa may buot pasabot niining maong gitawag og ad orientem. So ang ad orientem usa na siya ka ni Latin, no, usa ka ni Latin nga sa in English pa to the east, sa Bisaya sa silangan, no? Usa ka postura diha sa liturhiyang Kristiyano. Postura ba kining unsay postura sa celebrant, no, sa pari diha sa misa, nag-atubang ba sa katawhan o nagtalikod sa katawhan, no? So atong sabton pag-ayo ang ad orientem, giingon sa ginapahimug-atan sa mga SSPX supporters nga basta ad orientem facing the east, mao gina siya nga magtalikod sa katawhan. murag naapoy lain nga meaning ng magtalikod sa katawhan ba, no? Talikdan nimong katawhan, murag gibiyaan nimo kay talikdan naman nimo tumalikod. So murag naapoy lain nga meaning, pero di nato na isgutan, no? Atong isgutan unsa gid ang meaning. Ang meaning mo na siya facing the east. So ang pangutana kay kung facing the east man, mao ba ni ang pagtalikod sa katawhan o mao ba ning pag-atubang sa katawhan? So ang ad orientem, ang original gid niya nga pagsabot mao gid na nga facing the east. So wala nagpasabot kung nag-atubang ba sa katawhan o nagtalikod sa katawhan. So nahimo lang ng common, no? Nahimo lang ng common nga meaning ang kanang gitawag og nagtalikod sa katawhan human sa Council of Trent, no? Nahimong common ang kining sa understanding sa mga Kristiyano nga niutag ad orientem amo na ang pag
nagtalikod ang pari sa katawhan sa dihang magmisa. Pero bisang pag imong basahon ang Roman Missal, no, kanang ginagamit sa Tridentine Mass, at Tridentine Roman Missal nga na-publish natong 1570, ang Ad Orientem nagpasabot nga facing the people, no? So mo na ang una nga punto nga ato ang gitubag. Ang pangutana unsa may meaning sa Ad Orientem. Kung nilatin na siya, maabot pasabot facing the east o pag-atubang sa silangan. Alang ni adtong wala maswito, no, kung unsa man ang facing the to the east, no, to the east o sa silangan. Ang silangan gani mo na ang kung asa to mo sidlak ang mo sidlak ang adlaw, no, mo to east. Kung asa to mo salop pod ang adlaw, no, kanang mo mo murag mo kuan na siya, murag mo tago na, no, mo to'y west o kasadpan ang gitawag sa mga laglong mabisa, kasadpan ang kining kung asa nimo mutungha, no, mugawas ang adlaw, mo na diha ang east. Ang rason nganong facing the east kay tungod kay sa paglansang kang Kristo, no, paglansang kang Kristo naa sa iyang likod ang sidlakan, no, ang sidlakan, ang silangan, no, ang silangan naa sa iyang likod. Pa kung naa dito sa likod ni Kristo magsidlak ang adlaw, no, na nasa diha gila panagitan na kunuhay imagine na lang nga naa ka dito sa panahon nga gilansang si Kristo. So nagatubang ka kang Kristo nga nagdupa si Kristo sa krus. So magatubang ka kaniya kang Kristo, nagatubang ka sa east kay sa iyang likod dito gasidlak dito sidlak ang adlaw sa iyang likod, no? So mo na siya ang giingon sa mga Kristiyano, no, sa ilang mga sinulat. Now, karon kay ato nang nasabtan unsa ang meaning sa Ad Orientem. Originally ang buot pasabot ana to the east or sa Bisaya pa sa silangan. Wala mag-ingon nga kanang nag-atubang ba sa katawhan o nagtalikod sa katawhan. Dili na mao ang original meaning sa Ad Orientem. Kanus aman day na nahimong kumon ang kanang pagsabot, no, nga hangtod karon mo nay nasabtan basta moingon na Ad Orientem o nagtalikod na sa katawhan. Sa akong pagtuon-tuon nagsugod na siya, no, kaning pagsabot nga ang basta Ad Orientem pasabot ana nagtalikod sa tao ni atubang sa altar, nagsugod na siya human ang Council of Trent. Pero bisan pa, no, kay sa ato ang mabasahan diya sa Tridentine Roman Missal, no, Tridentine Roman Missal nga na-publish ni adtong 1570 AD. Gisulat po dito nga Ad Orientem versus Populum, nga but pasabot nga facing the people. Sa ato pa ang Ad Orientem ay facing the people matud pa sa Tridentine Roman Missal, no? So mo na ang meaning sa Ad Orientem. Nganong nahimo maning bangi taliwala sa SSPX, no, o SSPX supporters, sorry, nahimong bangi taliwala sa SSPX supporters o anti-SSPX supporters. Tungod kay ilang ipamugos nga ang misa kinahanglan Ad Orientem gyud. Pag miinggan sila Ad Orientem, imo ding sabton nga kinahanglan ang misa magtalikod gyud ang pari tubang sa altar kay mura man og kining driver ang pari, no. Kung imo pong sabton sa laing pong pagi mura pog gitalikdan sa pari ang katawhan, kung sa kuan pa tumalikod, no, tumalikod sa katawhan pasabot gibiyaan ba, gibiyaan laing pod dito kuan anang mga dili
dili ta gisgot anang nga dili mao nga meaning. Mingita sa meaning niya, no? Okay. So, ikaduha, unsa man ang history, no? Unsa ang record sa history hitungod sa Ad Orientem. Giingon sa mga SSPX supporters nga kini kunong Ad Orientem nga magmisa nga magtalikod sa katawhan nagsugod first century pa lang, no? First century pa lang. Pero taliwas man na sa mga sources, no, nga na akong nabasa. Ang pinaka earliest record, no, nga mabasa nato nga murag nagmisa nga nagtalikod sa katawhan pero dili gyud, no. Kay kining si dunay tulo ka kining early Christian writers. Sila si Tertullian, si Clement of Alexandria o Origen, no? Silang tulo naa sila'y gitawag nga sinulat nga kung diin nahimong pwede na to mahimong ebidensya nga ang mga early Christians nag-ampo. Take my note my words, nag-ampo. Yung nag-ampo, ano sabot, nagmisa, no? Kay mas general term man ang nag-ampo kaysa kining nagmisa, which is particular term. So ingon ni Tertullian nga nabuhi ni atong 160 AD, namatay ni atong 220 AD. No? Kasagaran ni si Tertullian, Clement of Alexandria, Origen, nabuhi o natawo sa 2nd century, matay sa 3rd century. No? So, silang tulo, no, ang mga nagsulat nga kung diin ang mga Kristiyano nagsugod og pag-ampo nga mag-atubang sa silangan. Apan angay natong timan-an nga kung niingon sila nga nag-ampo nga nag-atubang sa silangan, wa nagpasabot nga nagmisa. Understanding dayon nato nagmisa atubang sa silangan, no. Dili mo. O nagmisa nga nagtalikod sa katawhan, no. Dili na mao ang naa sa ilang mga sinulat, no. May uban nga mumugos nga 1st century pa lang, 2nd century pa lang na ay mga writers nga nag-ingon nga ang misa nagtalikod sa katawhan. Wala tayong mabasa ana, no, konkreto nga word for word or bisan na lang pagpasabot nga murag pasabot nga nagmisa nagtalikod sa katawhan, wala tayong mabasa ana. Ang mabasa nato nga dunay clue, no, nga kining nga mga early Christian writers, si Tertullian, Clement of Alexandria ug si Origen, nga doon na sila mga sinulat nga ang mga Kristiyano sa ilang panahon nagsugod og pag-ampo nga nagatubang sa silangan. Wa nagpasabot ha kung ingon sila ana nag-ampo ang mga Kristiyano at tubang silangan, wala nagpasabot nga nagtalikod, no? Nagtalikod sa katawhan, na mao ang pasabot, no? So mangutana ta, kanus man nagsugod ang kining pagmisa, no? Pagmisa nga nagtalikod sa katawhan ug nagatubang sa katawhan. So giingon pa sa mga historian nga ang misa kuno nga nagtalikod sa katawhan nahimong common didto sa Roma sa tuig ikawalo o ikasiyam nga siglo. Ikawalo o ikasiyam nga siglo. Ang unsay ikawalo o ikasiyam nga siglo? Ang pagmisa nga nagtalikod sa katawhan. Atong basahon. No? Mga historians ni sa Oxford University, no? Mingon, no, ang mga historian sa Oxford University, it was in the 8th or the 9th century that the position whereby the priest faced the apse, not the people,
when celebrating Mass was adopted in the Basilicas of Rome. Atong Bisayaon. Nahitabo ni adtong ikawalo o ikasiyam nga siglo nga kundiin ang pari mag-atubang sa altar, no? Og dili sa katawhan sa dihang magmisa siya, no? Sa mga basilikas sa Roma, no? So mga basilikas sa Roma kanus ako, no, ang record nga makita 8th o 9th century sa mga basilika sa Roma. Nganong Roma man alangan kay dito man gyud na ni dito man nanukad ang simbahang Katoliko, no? Dito nanukad sa Roma ang Ayha Mikhailov's tibuok kalibutan. So mangita kag record kung asa natukod ang mga unang mga simbahan, dito ka sa Roma, no? Kay dito man nukad atong mga mga early Christians, dito man sila nanukad sa Roma, no? Mikhailov's tibuok kalibutan. Dito ka mangitag mga early nga mga simbahan. Matod pa sa mga historians, it was only in 8th and 9th centuries, no, ang kining pagmisa nga magtalikod, no, sa katawhan ug atubang sa altar nga nakadikit sa pader. Now, mangutana ta, kanus aman nagsugod ang pagmisa nga nagatubang sa katawhan? Okay, itong tubagon, kanus nagsugod ang misa nga ang celebrant nagatubang sa katawhan. Matod pa sa history, no, nga ang misa nga kundiin nagsugod pag-atubang ang celebrant sa katawhan yadto 4th century. Ngano man, no, ngano man nagsugod sa 4th century, maunay gingon sa kasaysayan, no, sa 4th century nagsugod. Nganong sa 4th century man ay pa man natukod, no, nganong dili man sa 1st century, nganong dili man sa 2nd century, nganong dili man sa 3rd century. Tungod kay sugod 1st century hangtod sa sugod 1st century hangtod sa 3rd century gilutos pa man ang mga Kristiyano. Gilutos pa. So wa pa sila kagahom nga magtukod og dagkong mga simbahan, kay wa pa sila dawata sa Roma, no? Mga rebelde pa sila anang mga panahon na. Apan sa panahon nga nahimo ng emperador si Constantine, nagpagawas siya og kining mando tibuok, no, tibuok Roma nga dawato na ang Kristyanismo og nahimo ng libre nga mo pakita sa ilahang religion ang Kristyanismo. So kay gitukod naman, gidawat naman sa imperyo sa Roma, mo na nagsutoy-sutoy na pod og ang tukod ang mga simbahan. Nya sa dihang gitukod ang mga simbahan, matud pa sa mga historian o bisag balay historian, moadto ka lang dito sa Roma, ang pagkatukod sa simbahan, diha sulod sa simbahan na ang altar. Ug diha sa pagtukod sa altar, gipahimutang siya nga kundiin ang altar na himong taliwala bahin sa kining celebrant, no, ang pari, ang obispo, ang Santo Papa ug sa katawhan. Sa to pa, kung imong tan-awon, magmisa ang pari, ang obispo, ang Santo Papa, nagatubang sa katawhan, naa sa tunga ang altar, no? So, kanus man ang sugod 4th century. Sukad kaniadto St. Peter's Basilica, St. Paul's Basilica, ug mga cathedral sa Rome, ang sitwasyon, ang altar naa sa tunga ug wala nakadikit sa wall, no, wala nakadikit sa wall, wala nakadikit sa pader. Mo na ang kung magmisa ang obispo Santo Papa, no, dito sa Roma, bisag asa diya daghan man na St. Paul's Basilica, St. Peter's Basilica, no, cathedral sa Rome, magmisa atubang sa katawhan. Sukad kiniadto 4th century
wa gyud na mausab nga mga altar, no? Wa na mausab nga mga altar. Gusto kag prueba o kaya internet, tan-awa ang mga pictures, tan-awa ang videos, no? Nianang maong mga simbahan na dito sa Roma. So kung mamugos ta nga ang nauna ang ad orientem o facing facing the east o away from the people, no? Nagtalikod sa katawhan, uh, ambot lang kung asa na niyang giukay, no? Basta kay ang giingon sa kasaysayan sa mga historian, no? 4th century nagsugod ang pagmisa nga nagatubang sa katawhan o ang nagmisa nga nagtalikod sa katawhan nagsugod 8th century. Kinsa nga mga historian? Mga historian sa Oxford University. Nga mabitaw na nga magkuanta. Kuan man na, mga historian man na. Dili man na mao ang mga santos. Unya maghisgot tag santos, no? Nga mo priba ani. No? Okay. So, kaupat, no? Kining structure sa simbahan. Ang sa dihang gidawat na ang nanata sa ikatulong nga kuan sa ikatulong nga punto. Kining structure sa simbahan sa panahon nga gidawat na ang Kristyanismo sa Imperyong Romano, nahimo nang libre, no? Sa gani nahimong opisyal nga religion ang Kristyanismo sa tibok Roma. So nakadawat ang mga funding ang kuan nya, libre na sila mo decide unsay design sa ilahang simbahan, no? So sa dihang nadawat na ang Kristyanismo dito sa Roma, nagtukod na silang simbahan. Okay? Nagtukod na silang simbahan. Ang sa dihang pagtukod silang simbahan, no? Ilang gipahimutang ang katawhan sa west, unya ilang gipahimutang ang altar sa east. No? Himutang ang katawhan, ang entrada naa sa west, unya ang altar na sa east. Okay? Nya napoy simbahan dito nga baliktad pod, no? Ang altar naa sa west, nya ang katawhan napahimutang sa east. Either way, no? Either way, bisag asa ang pari, ang uban nagatubang sa east, no? Tubang sa east. Tubang gyud sa east, pero kung imong tan-awon, nagatubang sa east na ay mga simbahan dito nga ang katawhan pod na sa iyang likod nagatubang pod sa east. Nya doon na po'y structure sa simbahan nga ang pari nagatubang sa east, no? Pero ang katawhan nagatubang sa west, no? Natubang sa west. So mo na ang mga structure sa simbahan makita dito sa Roma. So ang pangutana nga unsa man gyud ang tinuod nga original nga postura sa celebrant, sa pari, sa obispo o sa Santo Papa. Nagatubang ba sa katawhan o nagatubang nagtalikod ba sa katawhan, no? Both, no? Tanan kining duha ka postura naa diha nag-existar na diha sa Roma sa kaniadto. Ingon pa sa mga historian nga nahimong naandan ang magtalikod sa katawhan niadto lamang ikawalo o ikasiyam nga siglo, no? Isa na ingon ingon sa taga University Press, Oxford University Press. Mas hawd pa kanila, no? Musupak ka sa kinistorya, mas hawd pa kanila. Tan-awon na tog naa ba kay degree sa history. Supak kanila, no? Ako di ko musupak kay wa mo ko'y degree sa history. O yun ko nila kay sila man ang naa sa otoridad, no? So kaupat nga punto, kining nahimo bang kustombre sa simbahan, no? Kining misa kay nay misa nga nagatubang sa katawhan. Yes, ang tubag yes. Naay ning pamutuda na dili lang kay usa, uli daghan. Usa lang akong gihatag, no? Si Saint Charles Borromeo, ningon siya nga subay sa naandang kustombre sa atong simbahan
Diha sa misa ang pari mag-atubang sa katawhan. Una ang iyang giingon niadtong 1577 AD. Sa iyang giingon, subay sa naandan nga kustombre sa tong simbahan, diha sa misa ang pari mag-atubang sa katawhan. No? Nahimo na yung matupan ni si Charles Borromeo. Nahimo na din kustombre sa simbahan ng magmisa nga mag-atubang sa katawhan. Taliwas sa gina pamugos sa kining anti SSP exporters, no, ilang pamugos nga wala kuno nahimong kustombre. Kinsa may akong tuhuan kining santos, no, natuan sa langit alangan mong makak ning santos. Mas posible pa mamakak kining naa pa dinis kalibutan kanang moingon nga wala nahimong kustombre. So kung pangutan-on ka na ay santos niingon nga nahimong kustombre sa simbahan, ang misa nga mag-atubang ang pari sa katawhan ug naay ning SSP exporters miingon nimo nga wala man na nahimong tradisyon sa simbahan ng mag-atubang sa katawhan, kinsa man karon imong tuhuan, kining SSP exporters o kining santos nga miingon nga nahimong kustombre sa simbahan? Na ano mo ang desisyon, no? Para nako amo tuod ko itong santos kaysa kining wa pa masantos, no? Kay sigurado na tong matuog ito yang istorya. Kining SSP export di pa na sure ang higipang istorya. Samantalang diri ka mo tuos santos, assure ra gyud na matuog gyud ang istorya santos na god, no? So sa atong pagpanaghisgot, no, atong nahisgutan ang upat ka punto mahitungod sa kining ad orientem. Una atong gisgutan ang meaning, no? Balik ko nato ang iyang meaning to the east. Wala nagpasabot nga nagatubang sa katawhan o nagtalikod sa katawhan. So later na siya nahimong constricted, no? Gikan sa halapad nga meaning nahimong constricted sa dagon sa panahon nga mao na karon ang kanang ginasabot sa mga SSP exporters nga basta makadungog sila ad oriente mo nang nagtalikod sa katawhan, no? So dili na mao ang original meaning niya sa dihang na na nahimong common nga termino sa simbahan ang ad orientem. Bisan gani ang Tridentine nga Roman Missal, no, dito nimo mabasahan nga ang ad orientem nagpasabot nga facing the people, no? Ikaduha kining history, no, kanus-a, no, atong tubagon ang pangutana, kanus-a magsugod ang pagmisa nga nag-atubang sa katawhan 4th century. Kanus-a magsugod ang misa nga nagtalikod sa katawhan 8th century. Asa na gikan kinsa miingon ana ang mga historian, no? Mga historian, church historians nga naan mga professor sa Oxford University. So, ingon ta asa ang mas nauna ang asa ang nauna nga misa katong nag-atubang sa katawhan o nagtalikod sa katawhan? Ang tubag mas una gitong nag-atubang sa katawhan, no? Kay 4th century pa nagsugod. Ang nagtalikod sa katawhan 8th century lang nagsugod, no? So ikatulo unsa may istruktura sa kini giunsa man pagpatuman, no, sa atong simbahan, pinaagi istruktura sa pagtukod sa simbahan. Ang istruktura ang diha nga gihimo ang mga basilika o mga cathedral dito sa Roma hangtod ron naa man nga mga basilika, naa man nga mga cathedral dito sa Roma, no? Ang plastada sa altar, no, ang gipahimutang siya nga kundiin ang celebrant, no, ang pari, ang obispo, ang Santo Papa magmisa, mag-atubang sa katawhan. Okay? Muna ang structure. Ikaapat, nahimo bang ang pangutana nga nahimo bang kustombre sa simbahan? Yes. Nahimong kustombre kay kung wa pa na nahimong kustombre katong mga basilika sa Roma karon, mga katedral karon nga
kuan nga nag magmisa ang celebrant, mag-atubang sa katawhan, wa na unta na milungtad hangtod ron. Pero ang kamatuoran kay milungtad ban siya, suportado pa gyud sa Santos nga kining ginganlan na si Saint Charles Borromeo, ingon siya nga subay sa kostumbre sa atong simbahan, diha sa misa ang pari nag-atubang sa katawhan. So, Santos ang ingon niya na, no? So, naghinaot ko nga inyong nasabtan ang atong panaghisgot, no, sa ato ang topic nga ad orientem. Kung doon na mo'y pangutana, no, mahitungod sa kining ad orientem, gusto mo mga punto, no, dili niya hingong perpekto ang atong panaghisgot dinhi ining nga video, no. Apan kung doon na mo'y mga pangutana, gusto ipaklaro, no, naman ako ang Facebook, andamang ko mo tubag sa inyong mga pangutana dito. Kaya kining panagisgot nato dili ni perpekto, no, nga na-cover ginato tanan ang mga importante nga punto. Nasi nay mga punto nga wala na akong mahisguti. Nay mga punto nga wala pa nako mahibaloi, no? No? So hinaot ko nga sa inyong paminaw o sa atong gisgutan nining video, doon na mo'y nakutlo nga kamatuoran. Okay? Dinhi na lang taman o hangtod sa sunod na itong panaghisgot-hisgot kining ubos nga lagad nga si Brother Jade Fernandez. Maayong adlaw o ang